салом алейкум бародарҷонои азиз, мардиме ки гуфтем ки филми доғи замона қисми дуюмаш кай мебарояд ака Абдуллоҷон? қисми дуюмш ҳамин рӯз соати 5 бо вақти Москва бегаҳ, яъне 17 бо вақти душанбе соати 19 мебарояд. ногуфта намона бародарҷонои азиз, филм қисми дуюмаш гуфтен якмаш кӯтоҳи қисми дуюмша мо зиёдтар сабт кардагем дар хиди Федератсияи Россия. хоҳиш ҳозир дар пахши мустақим мондагай болои канали ма да бидураен я лайк я комментария барои мотиватсия то ки ҳамин филми хуб шава, филми беҳтарин шава, то сар шудани пахши мустақим ҳозир мо дар премер мондагем. خواهر عزیز ما هم بازی کردگی، نه مصطفی هم بازی کردگی. به همین خاطر دستگیری شما پیشروی کاری ما ای همه احترامنا خواهش میکنیم. همین خیلی است. بله، از خود تاجیکستان اومدگی رحیم جان، انمی دستگیری شما روحیه بلند میکنه، روحیه انمی رحیم جان برادر مونه. به این خاطر در اومده در سایت رحیم پروداکشن میدروین در وایش موندگی